If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. Alléluia. Alléluia. Longtemps la fête Jésus Christ mais ndikania gagné mon popo to ko na nyekpakplo bana afeto ga vemienu eye oga cho egbepenga ke nami egbe ke ni kosida eye Jehovah mau nuso katato ke bo wonu kata egbepenga ke enye nkeke to ko ne eye nkeke anya glodi kudele ke penga ke anchi o ikemete wona nkeke anchi do eye lesen konye ga fshajia jagbagba na dasin nkeke anchi do mega kpo bena walebe ya oglobe a otu nyapa fi kemi ba funa fula ya tanke kenchi do wo mega hiaw aw mawu fa nyale tefe bibla ba mawu wonu kata e ke bo wonu kata voa egbe fanke ke ya ko oglobe enyen ke o mandria obe egbodeme magbodeme de ko egblonya di den ke ya chi oglobe ka ye yira le ka fanke ke ya ne tibe ya nyile ke ba ya yira fa domo ya e ke ma jebe na wo le kepen keke anchi to kokwe alo na wo nchi do abele ke ma ublena be ya donku keke aji nya wo nchi do kokwe eye le kepen ya yira yikene le keke ya mea ela sunye baklosi ma wo yira to kwede ndikani ya ela bana e ga je yamenu be egbe ya ga fompona mi ya ga fiami nu nye baklo mi e ja wodo kuda tanya to kwede nchi ndikani ya bo hafi mia agere mala mejibe ma o mo ku kwenchi do sire kake aye madogbe na nyo sofo loloto sofo te kuya o clément o sofo ata Boniface mawu fama nfefe gbakple ye fonu ti fefa no wa mawu gbakple wa pe apeji ala bo wo to ma no mea matem akpo enye wo subola ayike kpom ne le gafsajio ta mawu ne yirawo le agbososo ma eye fa manfefe ya ne no gbakple le Yesu Christ fon koma amen. Nous disons à mon blonde donc on va mettre les gens donc pour être tanya tokwe denti aye ne ayi ya meti tere mienti wa miatema ayeji awunu vone yi ya ti tere mienti akama ne Yesu Kristo ko baba jijia ngeke yo gbana nyaga tema aba yide jita mawu ne yira nye pakpulo ndikanye ya tokwe de ela be eglole ife nyanti be ibanya medona go abele kenye bakulu mi fona mpono nya blonya do ko da yam ke go mesesema no si wo be ibenya no na presi nu intita e ja donya do dalwa ela honka ela wo yepe edokwi amen danya ale glonami wotro ya bena la condamnation fond bubu obu fome alo ocho afiana mea la condamnation tanya nti do ogbe ni kwa kulo mi le eyemi de dogole roma to fa gbale tamani pupu gban ple evea alo pupu eve gban to yo nti do ogemi le fo hake mi agademla awda ka plan eye ni kwa kulo mi adi haya acho nti ko pena Jehovah amen hadiji de blona bena ebe nanyi be Yesu to melemoa ekama egbe ya do mahi nyelani ahatunola nyelani fiafigan nyelani ahasitogan nyelani nudaka wala anroba nyemenya na Yesu to melemoa alona tito gato melemoa nu ya o mania eye o dile yo gbemebe si la croix n'existe pas, je serai un brigand, mais Jésus a vu mon cœur, il a dit, pécheur, reviens. Oh, si la croix n'existe pas, oh, je serai fornicateur, mais Jésus a vu mon cœur, il a dit, pécheur, reviens. Belle que me blonde donc quoi? Aye haya me penyatio
ya da ora ka kple mia do gbeda mia chotanya glede apeto Jehova pe asima mia pe mawu kple mia pe tia mia gada pe no ndikanye se de kaka ala ba de la Yesu Kristo na ma demo lo wonya ntiwa me de kama tangle aye America matin second America matin de goma ha ya ta ndi anye do gbeda ka shaji apeto manya amegbeto de ka pa nyayo ma amegbeto pa no chinyo globe pa nyaye aye kura nya ntia abaye dana bubu nchi chowu ye nto ye penkogo ha achaba nya leve bere no apeto ndi anye do gbeda be sale ka asi hohole nya nti na wa apeto me kaye mi ominya be mia wonya mdo de la Yesu Kristo mi chomya ko glede asio mandikania abele ko dola Jeremiah o glena abe amanu yi makoma kota manya ya tandikanya ya ba konya nu yonchi ba wonya adogo chonya nu mea doyi kanti wa dorua no atema we le dola nu twere dola nyon mare de kapi be de tubiare pa gbema alebo mawu de kape na ko nu chiko kumi ni mawu planye fiama dogbara me cho wojuko la sio medan wodolo la sioma vi wo kata la sioma mayo kata mon bokwa la jasuasi bo wa senya ya apeto japeto o la sioma apeto ba wo ji ye nawo dikada honya apeto ba wo ji mano alebe de la Yesu Kristo nye mawu planye fia ne nya greme no atema acheku azo mi edogbada be yo kata ne nye vivi me panu san yo china chite de wo nyanchi be ma wo dola memo fifi la wa gbolo mawu panya nami aye kasia no biami ya wata nyanto go ha mi ngulebe a nu dia mi dogbada aye mi do ase vivi mbo samoji emi biabo de kape wo gbogbo eke communiquer na nya eke dena gbopanya eke nana bo sana nya gome ne ba wo mi de kai alebe de la Yesu Kristo le gbogbo ma de kam ndikanya de la Yesu Kristo wo kontina ko le mi ape agbeme akpeno ela bana ne we le Yesu Kristo konko mi dogbada amen nya globe ni le jawo to kuda nu iko yo yomba condamnation alo fobubu eye nye dele ko betanya cholo roma to ba ta manyi kuku gba ple eviama yenti do eye mi le jawo eye le ko betanya me a nye le jawo do kuda enu vovovo ametomchi nya wo do kuda enu gbato se enu evegwa fobubu alo condamnation eye enu tongoa nya popo kuda amanu veventi la grâce enu ameto enti do mi le jawo le tanya meta nde kape ma biochu gbo enyi be na kplondo ni na ma kplondo akama matin asena de ke gomo mawu yiro ndikanye ya na wolo global condamnation nous kaye condamnation nous kawo yona be condamnation ayi kame watan global watan pumpu kuda condamnation ti alo fobubu nti nani be mia de gomo pri le yovo gbemea o le gboglombe. La condamnation est une décision juridique prononçant une peine contre l'auteur d'une infraction quelconque. La condamnation est une décision juridique contre une personne qui a commis une infraction quelconque. Fambubu alors condamnation enye wonu drolo ba nyama chuchu iko wona na mede kana wo fotata alo wonu gbeglede wonu drolo ba nyama chuchu ayi ko wona ko china titre amede kana wo fotata alo amea wonu gbeglede wona de ika jewenanka wa bufuen alo wa cho afjane ayaye yevugbea agblonami enye ya hafi wa kumpo kuda fobubu tia aftamana wodo sede aye amede da seji alo globo magawo nando aye amia etrito mowe abele kemye lekpom egbe apanka kawma namye gada fasa yofugboa egbe ya dolele da ba ayika olo yobana coronavirus. Alors coronavirus abele ke nyokata millionne le nya de gbama fofo mea le kaba dolele a hesede dero chova hallelujah chokuda dolele entia a hesede dero chova tu gbama juko sa juko ado ye pasede de wani ado ye bondo ani ale ikatogwe jumevila na bele juko mea juko ya odu le kaba se wani dari koko aye le kaba se ko yona ilvu gbama constitution Ali, vos caca que dolole est obligé
le ke be dukplɔla yawo katã le hiye kum ne katã me be wa gbugbɔ nga esebubu tsɔ tsitsi ɖe le ke be dɔléle ŋuti ale be nga dumeviwo la tia nɔ dedenɔnɔ me ɖo ɖa le ke be dɔlélea gbɔ eye wo de se to be ame sia ame la nga la tsɔ naɖe atsɔ ye be ŋɔtsi kpakple enu elabe le ke be dɔlélea wowɔ numekuku wonya fi ke wotona gena ɖe ame me ya ta ye wo de le ke be sia to ɖo vɔ agbetɔ enua ewɔ nuku eye egbea egali nenema ke abe ale ke nyo ko agbetɔ kokoko ko yɔ be agbetɔ lɔme to me tre na mi le du bubu me aba si dukplɔtɔwo di bena woado se eye woakanka condamnation woagblɔ peni ɖe kpe ɖe ŋuti hafi amegbetɔ nate wɔ ŋka nate ma wɔ le ke ƒe sea dzi vɔ ɖe amegbetɔ le wɔ le ke ƒe seawo dzia esese koko na amegbetɔ lɔ fa be condamnation alo pɔbubu ke ne li ne le ke ƒe se yeye ko wodea elɔ fa be yage ɖe le ke ƒe fɔbubua me fa megbetɔ etsɔ ɖokui kɔ da asi ne le ke ƒe fɔbubua egbe ya be meka ne nu ko wawɔ be ne wɔe na yi fa vɔ biblia na mi nya be mia kristotɔwoa mino la nga mia ɖo to dziɖuɖu elabe mawue ɖo anyi yata ndi kanya ne mawu le dza ƒuƒu no ku ɖe fɔbubu ŋutia nye be taɖodzinu tɔxɔe ɖe le yamiasi haleluya wo mate ma ƒuƒu ku ɖe fɔbubu ŋuti nenyi be ese meli o yata ye megblɔ be mi le dza wɔ dɔ ku ɖe ɖoƒe ame tɔ̃ ŋuti egbe ɖo mahi miakpɔ ese ƒe akpadzi kpo ɖeɖedza eye ne yi ame tsitre ɖe mia ŋuti oa ekema mia yi edzi alo ne yi tsitre ɖe mia ŋuti akema mia aɖɔ lɔ te efɔbubu eye mi le gblɔ bena mia ƒoƒu ku ɖe ese ŋuti ese enye naɖe ke amegbetɔ ƒomewo katã togbɔ be le Togo dukɔ ya me Togo nyigba dzi mi le alo nye menya fi ke wale le hafi le senkɔ nye Amerika nyigba dzi o français yovo gbɔ yo Asia nuto me ne le hafi ne ŋkɔ nye semo nye menya fi ke ne le Germania Japan alo China ne le hafi le se nye gbe o edu sia du mea eseli eye ese nɔna du me gake le famille ƒome vovovo mea wo ga wɔna nga wo wɔna se ne wantɔ wanɔnɔwo yata mi le dza aƒoƒo ku ɖe ese ŋuti tutugbã nyaga ɖe Romatɔ ƒe agbalẽ tame nyi kpukpu eve gbãtɔ abe ale mi gblɔe do ŋkɔa ne miahlẽ Biblia gblɔ na mi be azɔ eya ta azɔ fɔbubu aɖeke meli na ame siwo le Kristo Yesu me la o ame siwo mezɔna le nutilã nu o negbe le gbɔgbɔ nu elabena gbɔgbɔ si nye agbe si le Kristo Yesu me la ƒe se la xɔm tso nuvɔ kple ku ƒe se la si aleluya aƒetɔ la ne yra yeƒe nya le míaƒe dziwo me nenye be míahlẽ le ke ƒe nua míelé ŋku ɖe nuhehlẽ ŋuti nyuia míakpɔ ŋu ɖeka ade dzesi bena nga edze gɔme kpakple eya ta ka edze gɔme kple eya ta ka eya te be Paulo tso afi ɖe alo egblɔ nya tso afi ɖe hafi va ɖo teƒe ya enya medze gɔme tso teƒe ya egblẽ tso afi ɖe eye ne mi yi ɖe tawɔme adrea mea miakpɔ nu yi ŋuti ye Paulo va le gblɔ nya le teƒe ya Paulo ƒuƒu ku ɖe ese ame eve ŋuti ese gbãtɔ ƒuƒu ku ɖe nuvɔ be se kpakple Mawu meme ƒe se alo gbɔgbɔ kɔkɔe be se eƒuƒu ku ɖe ese ame eve ŋuti eye leke ƒe sewoa wonye se ɖe yiwo ke wotsi tsitre ɖe woanɔnɔewo ŋuti wole abe mɔnɔ kpakple atsaƒu ene alo gbaga kple atsaƒu ene togbɔ be wodona gɔ wole teƒe ɖeka wole du ɖeka me vɔ gake wo nga womenyina o haleluya ne ɖe ge ɖe mea eɖo la dzegbagba va se ɖe esime woɖi to keŋkeŋ amen leke ƒe se yawoa wotsi tsitre ɖe woanɔnɔewo ŋuti yata Paulo le yi dzi le teƒe ya be yeaɖe nua me na amewo na dzesi bena azɔ fifia zɔa ese yi ke ne he fɔbubu kɔ va leke ƒe fɔbubua ame yiwo ke ne le Kristo Yesu mea be fɔbubu ɖeke megali ne leke ƒe amea o
eya gomade aya gome nyibe ameyo wata daseji fa aw ala be biblia globananka no lo kumpuku da seji da dantia seji dada yenye nuko yo na be na me daseji a wa ga gblele gbebu ma alo le gobu ma be nka ame awo nufo nuke metewa ewo nufo eye biblia na minya roma to pa gbale ta ma den du biblia voto me mama gbantoa ebana nouveau be fetu enye nuka eku mama gbantoa nu iko gbole ni ma nouveau be fetu enye nka eku atema u desede ya me danaji o ye benanga awo nouveau yata sentence kana leni sentence de mort eku banka fongubu ye jena lakaba ameya amen fongubu de ka kana lini lakaba ameya yenye eku eye lakaba kuwa ese ye hikova yenye tro ide goma tetiameke ayime mawuwo dipo bakle anyiba esepi de ka ye mawu dena amegbedo po mekata hallelujah esepi de ka yo dena adam bakle eva lakaba sea na dia ida mo se fa gbale evelia mo se fa gbale banto etavelia pupu amawi aton ko ida amawi andre taflatie nyahle na mi akpo nu yike ye o glonamia mo se fa agbale banto etameve pupu amawi aton cho ida amawi andre eye yehowa mawu cho amelado adam bome be wa ngolo eme eye wa kpo aji eye yehowa mawu dese aha yehowa mawu dese na ameglobena de du abomatio kata pe chechefa ke atisi na o jese nwi ple vola megadu aya pe cheche de ke o gbesigbe na du ebe de kuke na ku amen le to pa mu le ala du panu ike roma to pa gbale ta ma den pupui blave votoa agbone mi ala du peji ala ba comme je tiame oba mawu amegbeto après avoir créé l'homme il a responsabilisé l'homme aya gomade agomani be de do asina l'homme de asina amegbeto bana wawo eto do de ko de asina amegbeto bo wawo la aboama ay mo de do asina bo akpa be ala du kwesi wo fitia so a de sa de kane amesia mekenenye afeto la fode pepe me ado se hallelujah afeto de pepe kene la fode pepe me ado ese edome yo enye dopeto ko anyabe selesi eye wo me kan lo bena ya no le kapa me egbo dopeto magbo afebe awodenga ye pasede deoji wa me kama te wode pasede deoji o akama me akle dopeto ma mi matem anio amen ba wasebe amade kplondonye eye le kapa sa dede ikamawu abe mawu yikana wa amegbeto nye amegbeto ba feto nye amegbeto ba mawu amegbeto ba ola edesana amegbeto ekeme ocho enu kata de amegbeto siwoa enu ya jona egbe ya le dome na patron acho nu kata de siovo wo ikene ni directeur d'entreprise o ikene ni chef d'entreprise o ike ocho dota le nu kata me na ocho nu kata ko de asime no huwa de ali kokokoa patron la globe eye ala megagere eye amu botio kata etepo gbofa bo ya megagere mu enu ya ejo le mawu vire hadi ay ko yo be Joseph to baba Joseph mawu ba mo baba no kli aye wo to mu me kakaka be gadanga Egypt ni banji Egypt ni baja mu to to bo ga yeji aye wo be gadanga Potifa ba apame mu to ga yeji le tepama jo le tepama be gadanga prisoner aye le tepama Jehovah mawu de penchi ko kwedego aye wo ko epen ko chile ba gbemea donc on a rafi wa va do prisoner amay ka ba ko mo noa ocho responsabilité ne ocho responsabilité ne vo ay ka ko matin wo wa yenye eyaye nyonu va obligé bene wo
va be mawu vie ne ya mawu vovo le me mawu vovo lo hamowa hallelujah nyabia se amalo atambia me de fa ayikane le gboga bushaji be mawu vovo nko le yo be mawu vovo alamowa nani be na fona me de aye le dena bubu ame ntia enyan ka be gbolo na wo saka be dena wa no kai je be na wo na soro chi aba me ikane nye amevonla amai ikane nga nenye amebula nene makana me ikane ba gbolo no bo na dase ya dio Joseph me koy ba kweto tutu gbolo no gba to ke be gbolo nyi be na be no kata ma wo no ya chako de nya mawuji ba kle nya kweto ji afia be mawu vie onye enye be ne yiwo egbe ya menye ye kweto ye wo kaka ye po wola ye po mawu ye je chako no egbe ya de nye klo nya biase ga kamya wo nyi be na mawu vovo le nya da mawu vovo le nya mere no kaye mawu gbolo na mi aye la gami le nti do me nya biase ga kana le ye nyima nya biase ya ele bebe enye nya biase ga ke wo jebe nye kulo sianya butame akudele ke pa nya biase nchi ono bo blombe le mose pa gbanle etagba kuku etameve kuku amawi aton ko ide amawi andre amea obena ode do asena megbetowo fifia ode serene ye seko ode na nyi bena nu yo kata la bo me towe bodeka na gbodeka ko aya wasime gakyo begbeke na won ti do a kama ku ken na ku begbeke na won mi anti do mi abasema dana begbe na we a kama manya ole to amesire ka aya kuku de kama janmo begbeke mi abasema dana wa tiya enyenye nutu la pema maglono be magawayo begbeke na we a agbama ku tana la pema makana ti kanye kulo mi de nyaba surano mawo ti agba no aya nye senede kay mawu chonanga adam bakle eva eye le ko posede dia amegbeto eke mawu me nyenu tila mamea aba dotonga amabubu Joseph ma doto o ti fa ba sonlo o ka adam kple eva o doto edan ela be mawu fofo me le wamu mawu pe fofo me le wamu mawu pe bubu de ke me le wa pa gbama be wa do ta flatie na dan aglobe awo me la wonya gbo be mawu pe nu o hananya wakake nu ya mawu glo na mia ale ne gledo na le ne ma na va na nya bia nya pa mawu amerika na wonya nya bia sebe de ale ma le ha o mete wole ka banya ma checho abe Joseph no ka we a o dasi nu yika mawu glo no bo ma ga wa o we the secret de kayu do na megbeto mete wore jiu bo gbe ya na nyi be mi alem ku de hihia ma alo Biblia mea tout ce qui de ka ba di dada mea ce ko va megbe ya esugbo la pode pekpama le dode pekpamea na nyi bo do se gbole kikiaka eye amegbeto mete wore jiwa le se di dada mea sebu ga trovana ai mo zube me chonu na mi ta ye da mi wole ke ya e kama to gbe ya jison egwa sebu ga ba désormais nyati ma tona désormais beto gbe ya dia aleke nya pa mele ano ya wononu ma kene le fakoni ba esranya ma lo nya gbo sranya ma lo nya gbo gbere no tuya ma lo nkra no tuya ma de ya ma lo mo to gbo Kristo mo ye plemi de sono vokakea awo aleko gbo ba wa de lo fia ma so le Kristo me a e ka ba nu tuwa ma tele we le ka ba nyono ma tele we de jere le gbo ba tonye sanata mento etonya taguma samune aye wala gbo ba enonye wona kanyento vokake nu tu kana la kwe ma ke do cover se de kape ko do benade nani ba ye doko la kwe ma aye ye jode na le wo nuvo dode ka ma galanti o na wo wade na ma chawo Biblia ahlewa e kama yo vinyo ne mi akpolo mi alesi mi alo do gbara mi abasoro keta enyama semwa ma nyati so senye nyama ode nyati mama samu
Vakaka no no mate wonya timadio. Atwapere la ta bobone a. Awo, atwapela semne e ma me wadasi gboglo le be so nya me lo nya gbo. Be no tuya, bogbon le sa. Ma wo jeune prière. Ma do gbara de ta be wa trogbo va do ku. A trogbo va do ku le ko. Solution le gbo. Nu yo gbo na wa yenye ya. Nu ma ta ko na wo. Ma nya no sesere ko oni o. Ma do do sesere hu no. Ma gbo be na de, ma didi be na. Na bani femme de tous les dossiers. Bono gbo ko ma bi banya. Kaka wa togo me o la terminer. Kaka wa jego me we la hu no. Tu amen maximo. Ya ko ja yo gbo no be na de. So nya après me leka wa no ya lo. Na ma we ne mo a me ja nyo de. Qui a me beto da fo nga e manda jo le mawu bo séparation immédiate e manda bobo jo le mawu bo eye nde ka ko no te ko yin be nga eku ala ba wo ba gbe be kana ba chi a ko ke na ko basi be na bi la ko ke na ko e ko ila jeno be ke na wo le ko panwa tu enyi tala fe me le ko wa glo na mo wore ji kwa na be ne be ye lo nchi ta be nu ike glo na mo wore ji sa ma ba lo wa no me le ne mo de vile le glo be to de senatago to ti ka me le a ya wa paso a senatago nto ye de ka glo na be le kalo nu ya o glo no de nu se onya ebe tonye le setago nu ka tonye gbeto wa nu ka be gblono eto we le tu suku fia ebe vinya na le gbotu suku de ni me gbadu do de ke pe na o le gbotu suku de ba cho wo ma na ko wo ma na sonu nu I confio le suku la ba sre de be me srango e suku gbo e gan eto wo be ya gblo e be nya sena le ka be nya sena ndo nya kenye nya sesa nya mama pour ton meilleur avenir. Ton papa veut coûter que tu réussisses. Et ton dit maintenant na pas dit déjà nous mataye o glo le ko nya no do e ya jo vo e we poto e ye plu we poto e ye to ye ba game ale yibo bo be vigne no ale plale wa ne gbe ifia ato bien pour la vraie maison e be nya sena mu to e be nya sena mu le ko suku amoyi na me sha me kana le suku ko e nya me ko wo ire ka ato na de ji le jiga po anya ke gajiji vena ro la jiga po ha na nya bena gajiji vena wa cho ga awonu vlu de ya me ya e de na fu mata bo no sro we ma sro mo bi ya e de suku we ga exception ma gblonya ya ma hia mo ro asusu bi ale ple ale adoni na gbogbomanya vo khafi no woni gbogbomanya e to ando ha anya le suku wa paji yeta me glo nyamado onyi na gbogbomanya wo hafi wa ni gbogbomanya ne ni gbogbomanya eto anya ne ni be miama fe ya milenga krisoma ala nyako eye wonka wa do gbada ku danchi eye totro agarem nuka tai wa nya bona vie be vie esro nanu eye la pema chicha odina da se okwa nu yo ne pousse na dilayo anya be ni gbogbomanya ya egba ne ye be gageba chicha odu la jada se pro suku vianji de via wo na dole suku homo fine ta gboko na le suku homo nu kata du poju ko ye wa gan e ya zeka anyo to bu su na de le jolo gbogbo ma e ma anyi nya bubu hallelujah imi gere kristo magbe ya mo do bolo na be groupe musical ba me gan yan to ba du na mi pe ya me mi ba mo tane be yi de ka glo ambele nu ka ye ho gbolo nu kaye wo gblo be lekeleke nu kaye wo gblo nya kaye wo gblo nu kana no mawu balolom ale to gbono na agbetola no ati kana mawu aye mawu ba ti asipi wa didi dem nya tichina nenne ma o jibe na noma nu mataye wo gblo no be mega wo ya nya mare nya chike se mu nya mu se kwi de kawo de na beto de kama matima o me e ba ti gbogbo de o de amegbeto te gbeji a megbeto te gbeji o gbogbo o sofo be nya fia gbe a o sofo le tapia ji no o sofo de gbe gbe abena vinyo mi gbado fetu lobo
Vigno, mi gbado fait tout l'ovo, mi a t'en venu très régi. Hein, mi gbado, yo faut pas d'avoir faux. Vigno, un pantalon de tout, et là, moi, là. Ah, ouais, globe tout. C'est pas, frère Yaounchi. Ani magbo, c'est pas yafa. Yani magbo. Attends du pantalon, au nom de attends du yafa, pas du doigt, mais t'es dogo. Attends, de quoi, mais t'es à dogo, n'a pas à doigt, comme à gleko, à mola pogo. Nous y a le prouvé non, mais allez, que tu ben à nous, mais le ou non, non, mais à moi. Attends du ya, papa du doigt, mais t'es dogo. Fille que n'y a les yeux. Ben, pas ça, on a un on t'en a, ouais. Mais quand tu as le blanc, on y en a. Il y a de Black Kaba, il y a de Timothée Bagbalin. Et ta banque pour Banto, et ta main pour moi, je vais faire. Alléluia. Un blanc, il y a un ami, il était pas mal. Paul, le nous, Timothée, pour un baba qui fait un peu de alors, un baba. Agbenono ike wa no gbe ya le hikeme abe kristotonia ya Paul le ko Timothée kurenchi abe sohwe ne ai memo glo sohwe manya ta ai mi gare te ya abe sohwe ne ya Paul ale glo nya vevie de na Timothée ala bena ai ya ma no me ya Timothée ve do wala nga do wala de fune no mata Paul me dibe do na ba su do sesene yate wole blonya yado Timothée 4:12 nyakpa ba nuka ho blonya mi maha egbobe magana America na do vlo wo de ka kwinyanya o kabu na nyakpa de nu na khoseto le nyama la ni nonoma le loloma le gbogboma le khosama le jade nyenyama hallelujah bo Enyato, ou de capetawa anuya, nous y a katanti pour que le corps de Christ soit saint. Il y a aussi le problème. Et ça, ouais, mi ba non le cœur. Bah, on s'en fout avec le souvent. Paul le glona Timothée le tepoya. Mais vigne Timothée. Et jamais n'a le cœur. Vigne Timothée. Et jamais n'a ni pardon. Et ça, ouais, et ni pardon mon fils. Wakayo ojabena rade roi nye posawe ya no po le modi o gbo rade roi be sowe ya ele dynamique eye ba gbono a nye podo no bo confinement vitu ku ya me a won to ko agbera confinement vitu ku o le chama tempo yo tu church ya ko agbera le kemi ku ma o do me le viaro kaka nya ba po fia do ma hi oh ba ma do gbara ta ba ma wona venu be nu ya ni le susu ma ka fa mo no ne mo be na nye kpode mu kekeke nanga khoseto lenga enyama nka ta o globe khoseto le nyama fia be na le nyama dasi nko nyaba se dede ko wono wa le ma dasi nye ma vola so hwe ma vola le nyama dasi eya ko wa debu mi apa ma so wanti nu ye so wo gbo ye Paulo globe so ho ya ota o do flonga wa de ro ba church ya lenga beja alo jebe le so wo ota o do flo wa de ro ba nga be church ya le baba Kristo tota o do flo ma so bo ta be ni ba kulo mi gbe tododo hallelujah ma wuna gbere nye kpakple nchi eno avamiano bena nya jababa be mianyi nka amoyo kana nye podanu Paulo je ko bena ma gblobo wa do flu church ya gbonlo fo be wonto be me gana ma kana do flu o de ka kunyenye o so ho nyenye wa sikawo so ho wo gblo ma la sika nyenye la me gana ma kana do flu o me do na flu sikawo na podi ha na gaje juma kwa ye panga ye ba si ho kwala ka je ye ba si ho kwala ka je mata David be mon ennemi ne te réjouit pas car si je suis tombé je me relèverai na me gana ma ga trop kwa ti de so wa ti de aye na so do emi ajo
ma wu yiro ndi atopede parce que le temps nous talonne déjà ta nya jagbagba ko nya wo do pe gonti ha emi won ti don mi ga po ha na ma wu ta sire dia nche ke gbana nya ayideji ta ma wu yira o topede amen ala be enu yawo oni nya ti vuvie ni gba be nya ko ku da esenchi ese papa dia nya tore te poya fifia ese ehfo bubuva alléluia me de fo bubu agomono dun ko be enyi na de ke amede wonu vo ame awonu gbeglere ewonu dakare eye vonu trolo nga o chonyama eye o bufon bena nyama bubu sugbon lele ke ba pajiwa fo bubu ikepe nyagbon paulo le tepe ya kuli de ko anyinga eku be sentence eku be nyaye o le glo le tepe ya eku ala ba o glo be gbesibe ke na dwila ku ke na ku Roma to ba ta ba de ku pe bla fo e to ebe nous vont faire tuninga ni eku vo nani be mia allen ku de tepe ya ntia na mi kpo ku me vuya me a aya ye le défiant ku me vuya elle défiant Paulo le glo bana nka eku be sea ebe na Yesu Christ va de jura le eku be sea eku be sea ben sete amen yata condamnation nous ko le yobe condamnation e fe be am ya daseji na me ya daseji mo ko nka ba bu fo e ye le ka condamnation de le ka condamnation ayi ke gbon mi le aleke agbetola o kakai matin akejemo allo apo ko mo le ka condamnation elle a bien fait wa globe ami elle condamné o la preuve palpable wa ponka pedu jinu nu kana le do peji bena ami awonu ya eye wo le bufo ya o do la pole ke pedu jima no ma pedu jimo o ma ta bufo me eye nye papulo le ke pedu jima elle mianti eye wo le yobe péché nous bon le ke pedu jima elle nya pa gbamti wo bo eye bible le yobe nous bon nous mata on condamné mi gogo nous sommes déjà condamnés à la mort si tu es condamné mi na ku eye le mawu pe nu ku me a mi ma ga do nya gbede ke mi ma ga do nya gbede ke agboro akod de nya do kunu nya gbede ke ma le nya si be mi agboro akod de nya do kunu ala bo po nga preuve le nya nti wo preuve nous sommes condamnés. Aye gbe ya nya len kudantia hi hebli wakata aye veveto America to aye mo nya be kuli aye ogbo lo one day you will die bereka ele ja kuko aye kuli ya ole jagbagba bobe de yo ata pono pede a échapper hi ya me be kuwa yo akpate pede ke yo be no fima éternel Aftambe amebetoa tout gobena ou condamné mi tout nous vont ala bo pon vont preuve le mianti amebeto le dijimbe ya échappé na le condamnation be ya si le condamnation ne ma neno amega to ma no recherche ya o ma no ji mu no gbogbo fika yo ate ma no fidia be segba o le do figero da yama o le do dandemo do da yama bo ba poda la kenwele te podelia. Il y a un lieu habitable là où ne sera pas la mort. Oh mon frère, ma soeur, sois américain. Qui est en train de m'écouter actuellement? Il n'y a nulle part. De quoi de comment le figure pour moi la terre. Alléluia. Figure il y a comment pas plus il y a ta condamnation au bain ou non. Elle n'est pas de dire oh. Nous connaissons condamnation. Elle n'est pas pour le venga. Pe agbedivo eye nade kamali kemiao le mien to mia do kwesi akọ échappé o abele ke le na gbagba zemene wo America via kene le senkonya o chinois ma kene le senkonya la gbagba zemene a nade kamali nous sommes condamnés parce que la preuve de notre condamnation est là devant nous ce qui nous rend muets devant Dieu ni matin glonyarika de mia do kunu alléluia me goto jagbagba yalo me goto jana gbagba ko e mi po de mbo me anu twa jagbagba be ade dukunu be yi ma kejemo
Mawo amega me tchoche papa na we. Je t'ai donné une responsabilité. Tu as un devoir. Voilà, nous katane dao responsabilité pour. Donc dasile ponku na we nous katane depo. Le kanama go glona be non kama ona ya. Non kama ona ya. L'homme veut coûte blâmer Dieu. Amegbeta di be abu foma u kokoko. Elle avait maou condamné. T'as dit be abu foma u be te tutu fom foma. Ma we na me yoya. Aore. Nous ikene ni noa yena condamnation. Mime le gate awonuka. Mime le gate défaut. Et mime le gate doute à flatter le moyen yenya. Dieu nous a donné une responsabilité. Nous quand une responsabilité va, on doit glober à Jessie nous bleu voyer. Et mi batia. Mi batia mi Jessie nous bleu vraiment. 50 years old dans cette pompe mon ami. Benanga, nya tema wo minti do, alo fonti do. Na wo fonti do, fo fa tuer na kwa na wo minti do, ni wo fa tuer na kwa. Fo mawu kana lo mia nya be lo me tetu. Mata ke ole yikaka globe na awu vinyo. A couple be alo. Boka ke mo lo mi. Ya ta ma le kholo mi be mi va mi ba tia gbe mi ama gbe na mo ala be mawo lo ni pa plo do be kali ko lo condamnation à livre nous sommes condamnés, la loi du péché nous a condamnés, nous vont baisser pour famille ho aye nous sende kamalo ya ta wo ikana le susu egbe ya be oh mi le condamné vo abele ke mawo nya le blanc ndikaye nene ke mke ga le vivia bena mi gba wo bo pe de mi ja kwe mi ku ko evoy no mi am ga ble ko bena iku ko evota be kene juru vivia ma no be condamnation preuve ya do le ntinye bo o ko preuve na bo nuka elio ne ko ngbale ma wo itia yi vi kene ko tana ma no agbala ni ba ya tia kama ma ko no agbala ke me jia be le kene no lo confinement ne e kawo e ka wonto ne be ani femme de tous les dossiers la femme e ka o wonye be na asro ntu ta male jalo mo ka trova nya ma ji la be le vivire na nye be ma jalo gbere o me le jalo gbe a alo cho ya ta ma wonu venu na buta ma ku de wa gbe nti amen be na mi akplo le ka ba ma nya ayinu wa nye be na nka enya jase gan kene le gbe ya e nye pa kplo mi wa nye be na alukanya wazoro prove ya do levo anu iko ko bu famia an ma levo aye fo bu ha aje pame ekue le kanya wazo comment faire alors pour échapper à cette condamnation devant notre Dieu. Nous ya ile ja tutumi bena never ide do fo mamlaji mo kasbe yi ati termianti ho yata nem Yesu Kristo baba vaditia nkeke yo le nkona mi gbana ye kulo mi aga dogo eye nia ahonu khlomo nyacho mawu jipo bi tobo ya ta fi safi ke le sen konye le mawu ne yiro eye mawu ne do msene bla li jinawo wona kakulo eye ma do gbada de wa gbeta be mawu fa mo fe ba sinu wa venu amen Jehova mi ape mawu kulo mi afia mi ga da pe no ndikanye ya ala be ga tenu be ja potoro na mi bana le nu kata me nyanya bana nka fobu boadeli ela benanga o daserechi mawu ga gbere mi anchi na vamianu bana wo govo na kana nyama alebe de la Yesu Kristo nu yo kana gbolo na mia nyatema ni oji ola nyatema ni wololo nu ola alebe de la Yesu Kristo fobu buyika ne dada mo yo kama wa wololo njo amayo kana da wololo nu fuajia apato la ko fu bu ma ga vam nya pa gbejio Israel bo mi do gbara ga shoji mi to mi pa gbo da simo no gbada nyanti Paulo glona mi nga Roma to ba gbala ta ma ndrama ebe ma du ye no ye flinala bena nu nyi ko yawo voa ziale ikanu tila basia patole du tile ye bia nu nyi ke jina be yawo yi mete wono ke gbegbele ye ko ye ba wona Jehova gbere mi ha nyanti bana miatema ajagbagba ayo gbogbo na vamian be miadu nu chila paselaji alebe miale gbogbo besera nasi ala ba gbogbo besia amalera rasia ye ko atakpe mianti be miadu nu chila paseaji afato akpeno ndikanye ya
do gbara mi chong ko yo galan ko ne da sioma be Jehovah kpere mi chi na vemiam be ne mi dogo ni chomola kweto nu go na ka dogo to onya manami alebo de kapena ko nchiko kwe de Yesu Kristo na ze ko la pon ko ne mi do gbara amen amen shalom.